أعوذ بالله من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمون والمسلمات jama be kontonna fenfenne ni muslimolumu mbe be kontonna en tant que secrétaire affaires sociales de APFATI hana tanturuke ba masaba masafoni sile albatan na yerenyo nyima bukwala bari min handema wolnin tanturu hakanne hada muta na parin balma hizibula sululailu mbi tantula na maren balu sere bébé Orlion mbitantula mben habilor mini invité spécial lu mbol fanan be kontonna no botaje zawil malilu nana fulutigi balu malamin nala jamalu mbol fanan kontonna nun kurata wol be kontonna nanyina ane tole ane jaha be jaha mo nyumal be kontonna aketan na Orlion jamina jamfana mbi ma malimun ne kibati namu jabi wala mun na president ti mbi jama be konton na Orlion to yala femfen ne nabi jambe be konton na hajamal be tanto parce que malun ko bilun si nyala ba madda sakar mo ba memmen ni nga des kilinga bulato almu be sarala lummin ne mi fanno almi sarala no alma barajo dili madunya hadima alkiyama dun sini madda sakar mo bani mo wonte inde malante nin la kola inta de mala la inta ila kola inta de mala vice president la kola ni kar mo le president ni mbinga sa inta de mala iba kele alaliye nte se min fo mo liye ni mimbe madrasa de mala nte la kola hari ma de ma ba ni nte ke taluminna inta na la de mala butugo nko ni min ba kela ntere la kola hari make ni ba kala la inta ila kola hari make ni ba kala gundo tura la kola hari make ba ni nyun do kele talumme ibe na la dimaru dabul kala le bar ni haki alaye lillahi wa rasuliye haki alaye hakala kilaye hafu ko madrasa karam ko bani ko fem nin nte karanka das fiari fo alquranu anin français anin saybol le ko anin bimbal le kolu wolle be nyasi fa kanje itu ko se dinga wolu dema e mem roje dindi wuli kilin kemilulu 1500 personnes dindi ngami be karanka dans le maternel 300 personnes entre 3 ans 4 ans 5 ans imaginez 10 ans plus tard wulbe na la kele nyadi madrasa ni nan neketa a congrès sanjitan nin kilingati barala luo bata santani luo si mbari no sene sanjita ni luo ko la madrasa ni sene abi hala ahgigo laka fante lare al hagigo ka na hatara kumi te larin keseka sanjita ni ko wonto kela isatra madrasa fonyo bata bato bari madrasa ni alain tayina la jamalu I khasigi al hagigo laka asigita to nyalaka nake balu mini sata kenkeyata almajana kalanke dila bema alay baka sotumo woni le jamalu pourquoi wala madrasa en sitone na wonu wolle le miti ibe jahiro nim batino ibabe kalma na hatara ko funnin kenyo tatale ko hatayi nyama nyene abali yekibe tagalale madrasa nono dula la wakalla no inta tagala bari khi sonno melegi min bi sonno meto sonno min khalsata itata madrasa nono ifan hila godobo khabulato bawo woke balo al khalu kulu khabileje mfane ntaye ko sani Toulouse zawil mal tarin ala salon kono la akabe lorun quelques minutes akale baka so radiyallahu anhu na woli banye muho banye karamu bala fasala akale baka so ko ka diso mela ko fana sita université ma ka hifrin fira la salon ma
ka ha université woloje ala salon kon la wolungo na france dindingalo france fo ninkelo zawil mali nyuno ni haje mbila ko to fola ndinga nyu sota france janne nyunu meganta janne nyun ten to luke ba le milieu lu kalama wolu hakara importance le lo ni haje wolu ha godo bo 6000 euros dolu fututa dolu man futu ko bari ko karanga nafa min bale hololo wol hatun den danje kan dinni naflutu go nyilla koto bari haki alaliye ani wulu bagolo woni hamalo boy na minila nte nunni minila ndingel le mun barin kellemo awa woto madrasa ni hafu ko bele tamu inte be hibulo dunyin kotola bele tamu jahango femfenne misri mo femfenne bele tamu inte non to nyinan sanga sango sani ne famu daire ni api fatla kongore sita nsa jele kul se gole ya nyaminna bar man so se na sonia ni sanga le sita sabotasi mo gol so wuli ibi madrasa sabotela alkan godo bo hadu madrasa to a madrasa betenne a betenne ajigita yereta e wolle kumo fo ala la kumo ni afata ko mo gol hitulo lole min ko mo kana godo bo ko habula madrasa to ni mo gol hila mele est ce godo min soto wose soto bari wolle kumo mo dayfunati ibe kuma la jaminna mo gol fam batalo hafu ko kite misilimo ite jahango kite mallo fisko ko fo londo o fanga kan na jango fanga malubi madrasa imbe ni bati nyala ila salon kono le hakumo fo je hada bari kan mo kila ha mo décourager de surtout ikhilo de soka parce que kelo se bambar ku mo me banko kuma kan fana metodi ita fanga se tole ile bun kono la ibe malu ibe minisari parce que ibata ku mo fo ko mo hol kana godo bo ko hadun londi koto barni madrasa ko wulita ala fanga de se sembo dum beto ntol minimu asi akampay gosila altiba mini ben de mala be se kele fakiko mo gonti fambulla no wakato sita france jan kule me mutaja madrasa karmo ba ko toro ala fanga de sabula be sondo meto ala de sasiti be nela jari nal hayitan kendola mbitala erensi fana goriso sotono minta mbita orlion janna parce que sanwo san abita kan nyatole ko mi beta kan nyato mbani ngalo mbata be kili alna nare alun tentol de mala dinni minje karanka albo wolle de mala ntolle dinni nyakono la ntol mankara man sigiro karan woli mone bentol to bari ko ni te manku minke occasion sansidi anganne bari nga ye bari ngoke ntol mi beji germa dungola te mo holle se fan nyal fo ko ape fatilu 15 sarale nse sara ala sen sara bare ape fati nyi mamburu femfenne nal halu mbese na 120 euros sarale ntol be godo bokane habule madrasa to sanga fana jani era nyonga si ni godo banta ala intai na le sankumba wonni nyogondolo wolle se godo bo hakara mo gol sara karamugo lu karo kono la au minimum 4000 euros min se di enseignement au maximum 4800 ni wol mansara ibe grève le kala karambe dabulu kalale dinni mo wuri kiren kemdulu wol be jensen nin tuba kono la kasaro le moto fo kasaran toti awa khafu bari ngeliye ko hal konton hal tantu mbe se warine ni haji trifulo yin ketan na bun ko je ki kontem fambulla parce que ngakumo lele me mbesila nim fana parce que ne renyo man risi karamugol be sarala nyadi banna risita sanji kilin kono la karamugol sara nsella nga sinogo jari fana mbe mare muni mutala mare kunna diellemu mbe pare mini mutara pare kunna diellemu khabile mi mutala de sa ngolo ne mfa kaso bonsolo nte fa mo wolati kaso ya ngolo wolle mun na khabiloti donc khafo ko nere nyomba tabala khamisri mo jama be konto hatan turoke video in sita jam wajan faram be bele fanan konto na khafo ko sanwo sam madrasa bitaka nyale non tata herele minke alsi hakoto alsalon ko mala wulu kama madrasa kanole be fuma jahurin sondo meto nsagolo mu ntolo ha nyaaje nyaminna be ha nyaaje wonya 4 manna tuba dingelma
bar tuba dingel le kambe lori madrasa yin ko kam mo gol fa nga nyaajele harin to le sate na jan to le orlion ja tuba ngol le be lora ko ja min hamma ge ja kakan dingolo gawali Sénégalais wala hamage na tuba ngoli sa konti minga budobo kite faso le moti I dingel bije I mama dingel bije I tata dingel bije I le mo bumba bije I bi sigila ha sabote bar alhamdulillah fasalo ba alhamin ke madda sahar jigeti orliyo mo bole min ngabo sinen bebe se wari min mabo ifan go halo ki mabo ibe sigila bun ko ibe nimisare sate fanan bebo nyale min ba kontro woli perdi tale ko fo yende min happy fati nyaaje woli ganyeta parce que fenti je min tamita karangala misiro nala misriya madrasa de ma khasiya misiro de matile iyo de maro fenfen nal halo madrasa tambita imbela bayina ha me khata sali misiro kono la mbari ngi fi khatam bi karamu won la folo ina ha me almamo ni man kare selo almami yala ina hame wadano ni man kare selo wala ina hame ata sal misiroto ni man kare solo bar karambalo dol ber yese mu me to be sal misiroto parce que man sal soro no al ko almamo hile sali bar almamo min jide sallo nya wo karantale awo janni hile godo suwasi folo komme misiro lo folo de mala karama de made ni ha karam de may bata misiro de mako ho fo beye parce que dole bije sentani sale ke nyenya kotola num kana no godo dum madrasa to ngata hadun misiro to non te ngata hadun janna ngadun janna ibadu na jammini beto yo karandula al khafisa yewo beti parce que ngamele kala alla al tala la sayba bado lemo alla kila la saybolu kita ta sate dole la ita ta sate o bebe misiro kono la bari man dindinu jige faida ko nabiyo moyin ko sate ni ko intensi gidulati kita ta sate do faranna ita ta tara muhammad siya misiro kono la bar dinningal bebe karanka ka ko saybo yin ko janna mun sigidulati kala saybo ko to filta ki hanyenenga kon ta sate do la misiro e farante ki ko man kan sigila no ko batan na jan ko misiro fa ko mo dantan ni ne ba kono ki ko janna mun sigidulati koni haje ko sate folo ko kar bono ko ngabono ko sate no bebe misuroto bar man dindinu je karan nano ni sate no ke bal banta jahili ara janga damu ta sate ko no bar sate ni ke bal man siya misuroto bar ke ba nyin betan mi kanne ol bebe na la bannale bar dinne mi je karan kante sate ne be dala sabatila karan al se sate le sabati karan al se sate le wurginte ya mun ga tuba to holabo munga tuba ke ça fait tuba to ko dunya beto munga wolle boje karanga lemu karamo banala jaha yi bor dunya ton kad nano beto hata yi do fo na tuba ko ngoko tono kala ko hi bon sol le kisi kanna tanga ko be hakara awo karamo madda sakaramo banna taw wolle la fasa dula ape fate min farambe france yan torbo de fanka donc nunga ko motano so ko modanno non tata irel munke jama besi hakoto kumol ma mansonia bar mammo ko to makuma mambula mo fanana ngok ala kan ale fo parce que kawando ari babo le fa tabato kumo ari ba fa le fa tabato donc jama be hatanturo le ketu hafu jama be ko salamu Ajbillah mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ma famille APFAP ma famille janga kunda dingal nata certificat de reconnaissance dingal ma dingal ma dimbarka tolo dingal melu hilon fe ate fati ko into 2021 na alors na président na tanki ko ngana na tan na journaliste kimma ko na certificat de reconnaissance dimba ha de dingaluma bele bunya be into. Voilà, merci beaucoup. Merci à nos enfants. Merci beaucoup. Na journaliste kende ba yin ki nte fanga din kende ba. Haya la marmedun ko di. Donc na la hanji tilento njena president yalete la palais présidentiel. Voilà, ki ko mfani ntaye ko nga wuli nyaawo nyani makana na president nya parce que diplôme yi nga kadu nan dingel le bulla. Bari nti jambi mais en tant que la présidente nam la honneur le mwenti parce que Orlion Jang godo fi sotota ala ni ala
diplôme insine jena ala wole to karannate mimbe saferato na presidenti e dunga mundun safe into wala min safe ya na président ha safe ko certificat de reconnaissance année ya 2021 iyo voilà est dédié au groupe Zawil Mali nouvelle génération des jeunes ambassadeurs de la PFAT de France Malamine Diaby président du groupe Dembo Diaby trésorier du groupe Elhadj Mokhtar Diaby président et fondateur d'APFAT Elhadj Tigdanké Sankoum Diaby vice-président d'APFAT. Alors na journaliste kende ba le se faire na diplôme ba into voilà ko adi ndingelu bulla vraiment merci beaucoup na président merci APFAT jamal nu wala diata nyabunyata mal reconnaissance india donc on na orlion jam fongo min keta ja ala ni ala khasabo ke namu jabiti parce que atel to hola ta ka ko la présidente de Orlion ni ngol tum man soto no bien ne tor la te ne tor la godo bata soto wo mata farana honneur leti parce que en tant que présidenti mfani ntai na ta ko ngana nare xana remise de diplôme ni normalement atel hakay ndunda dindingal bulla bare harinti ja jangana yalete donc jama bebo le jela membre de APFAT ani France B a fodor jenti France dingalu hay reconnaissance ki ye hike ambassadeur ti donc o sabo janga bontor farana Orlion ne après benala discours de karana APFAT khamin ça fait fongo nyima la diplôme yima mbato karana pour que jama halame donc o baringelo wolke mo ate photo le jenti te Zawil Mali lo Malamine na le groupe lo Dembo trésorier ndingelu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu be al kontona bi de remise de reconnaissance de dunna khimbu rasulillahi bulu parce que haytun tenya ila groupe min be toulouse ja wal mo mfali jabiti ngayilla invité ñina reconnaissance de courage ya ku minke APFAT ya hi reconnaît halon hafo bi wali malona bi tantula parce que ila groupe ya hamilla ale majal shawla su woto ki mansia pari kilin na mo kemete wala sahata APFAT holi woto sewo kama mbe degal mo madrasa kama bati bare dole se do remercie APFAT to hola madrasa kama to hola ha diplôme ta hadi hibu rasulullahi ma alum fali bla sada tege ile groupe ya wolbe assalamu alaykum wala assalamu alaykum mbe groupe be konto na jama be konto wala muntar mu kata hayatu la représentante de Toulouse ya ba antijante wala ba te mun na imamuti wala to diplôme azan sinto par habi sa dante ga ala shi groupe be se wotala la dia tanya na mbuna ta ma continuer وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices et téléspectateurs, mesdames et messieurs, depuis la France, à Touba, à Conakry ou n'importe où dans le monde entier, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, nous vous disons merci. Nous vous disons, ce matin, vous êtes avec Monsieur Bangoura Fodé, Bangoura 2, journaliste à la radio Touba Benkanto. Nous sommes ici à l'école, comme les images que vous êtes en train de voir maintenant là, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes à l'école modèle franco-arabe Karamokoba, Mahadil franco-arabe Karamokoba. On a beto alku murafa fende dans masengo be autant tulmati na rebirin tulmati mura nunare na mura image mato feiki alku on fa manaran sade ya koskosi autant mere osago na re tulmati mura anu nare ratire gi image ra una image nare to feiki madrasa tu Karamokoba nanyiki ubangi na ramfanto na kinana en chantier internat nanaki El Haj Banfa Kasonya na internat na rantifi hada satin on fama na sigade ya koskosia classe kui on ngasa mato fe na danyi fe mendi parce que organisation di ndera barbe direction franco-arabe Madrasatou Karamokoba Nyira en collaboration avec la fondation de la dite école. Donc nous saluons tous les membres de l'association APEFAT, l'association APEFAT, principale promotrice de l'enseignement franco-arabe à Touba. Nous vous disons merci pour les efforts que vous avez toujours été
Donc pour les efforts que vous avez toujours fait donc pour le développement de Touba, parce que la main, on dit que la main qui élève l'élève élève toute une nation. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous, membres de l'APEFAT, nous ne pouvons pas vous remercier, car ce que vous faites va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, parce que vous travaillez pour Touba. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la jeunesse et les élèves de Touba. أساتذة مدرسة كرمغبة النموذجية في طوبى. اليوم إن شاء الله سنقوم يعني بقراءة القرآن وسنقوم أيضا بكلمات الشكر من ناحية أبيفات. إن شاء الله نحن الآن مع كل الأساتذة والتلاميذ في فصل الصف الخامس، وكل هؤلاء التلاميذ يعني يدرسون يعني في الابتدائية، ليسوا يعني من الإعدادية. إن شاء الله ستسمعون يعني عن قراءتهم الجيدة، وإن شاء الله سنقدم لكم كلمات الشكر. نشكر يعني جمعية أبيفات جاها لمناسبة يعني مؤتمرهم الذي سينعقد في فرنسا في يوم الجمعة اليوم إن شاء الله 14 مايو 2021 ميلادي 2021. نشكر يعني مؤسس هذه الجمعية لاجن تاي إيجابي وكل الجماعات يعني كل أعضاء أبيفات، ندعو لهم يعني التقدم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك يا أبيفات نما بريم كلو donc wasa fata raji assemblée générale là on va faire vendredi 14 mai. Donc mo fanga assistance na ya yi élève ni na yi franco ara modèle Kamukuba nous encadrer ni na dans école kiringi ni bi mbara e xaxli resiga Apefat membre ma ni fa fait assemblée générale là-bas le 14 mai 2021 France. Donc mo no na ma CNTDB dimi fanna mo ira be ni fa rarement de Apefat rarement assemblée générale en fait là-bas du vendredi 14 mai 2021. Au fond on a dit image studio au fond on a dit il m'a essayé de tirer 4 abili Apefat membre. دراسة واحدة فقد أغلق سجنا كما يقال يعني العلماء كما يقال العلماء الفقهاء. لأجل ذلك نسأل الله أيضا أن يؤتي هؤلاء الجمعية أو أعضاء هذه الجمعية قوة أيضا قوة أخرى لتقدم يعني وثقافة هؤلاء التلاميذ، ولسبب جهده يعني ولمناسبة المؤتمر الذي سينعقد اليوم في هذا اليوم الجمعة 14 ماي 2021 2021 إن شاء الله. نشكر يعني رئيس أو مؤسس هذه الجمعية لاجن تاي إيجابي وكل أعضائهم الذين يعني يبذلون الجهد معهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا مدرس من مدرسين هذه مدرسة. اسمي أبو بكر بانغورا. أنا متوكل بمادة تربية وطنية وخلقية وتربية الإسلامية. اليوم نحن في يوم الجمعة. هذه رأينا هؤلاء الأولاد، لكن عندي بعض كلمات بعض معلومات لأعداء هذه الجمعيات ولا سيما مؤسس هذا إنتاجي جابي. أشكر لكل
أعداء هذه الجمعية. نحن فرحنا اليوم بهؤلاء الطلاب الذين يتعلمون في هذه المدرسة. هذا هو كان عندي أن أقول لجميع أعداء هذه الجمعية. شكرا جزيلا. Bonjour, en ma qualité de chef d'établissement de cette école franco-arabe mondiale Karamokoba, mes remerciements vont à l'encontre de tous les membres de cette association, l'APIFAT. Je tiens à les remercier les efforts qui sont consentis pour cette école. Et je tiens à remercier tous les élèves, sans oublier encore le coordinateur de cette école, Elhadji Karamba Salimou Diaby, résident à Kindia. Il n'est pas sans savoir voir tous ces talents qui se manifestent ici aujourd'hui. C'est dû à son effort qu'il ne cesse à fournir pour cette école. Donc on le remercie très sincèrement. Encore de continuer encore de fournir encore assez d'efforts pour que les talents cassés qui sont à Touba pour se manifester. Et on tient à remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ne nous oublient pas pour cotiser, contribuer pour l'évolution de cette école. On les remercie encore une fois de plus de venir encore au secours de leurs enfants. Car l'avenir aujourd'hui se trouve dans leurs mains. S'ils ne contribuent pas pour cette école, si quelqu'un qui a de l'argent n'arrive pas à contribuer pour le développement ou pour l'avenir d'un élève, d'un enfant, là ça veut dire que sa recherche ne lui fournit rien. Malgré même certains qui contribuent pour cette école, ils n'ont même pas leurs enfants ici. Ils n'ont même pas leurs petits-enfants ici. Mais cela est dit à leur bonne volonté. Donc on remercie toutes les personnes qui ont la volonté pour contribuer à l'évolution de cette école. On leur demande sérieusement de venir encore en aide, car l'avenir de ces enfants-là sont dans leurs mains. Le petit gain qu'ils contribuent pour cette école, on les remercie pour ça. Et il n'est pas sans savoir encore, il y a beaucoup de talents aussi cassés qui sont dans cette école. Ce n'est que quelques-uns qu'on a recrutés et ce n'est pas tout encore. Malheureusement, on ne les a pas formés, mais la formation de base est là. Et on tient à remercier tous les professeurs de nous aujourd'hui qui se battent pour ces élèves-là encore. Là, dans ce cas, c'est une fierté pour Touba. Et plus précisément, ceux qui sont encore les parents d'élèves. On n'est pas sans savoir, on ne peut pas remercier les parents d'élèves qui laissent leurs enfants du matin jusqu'à la journée pour venir apprendre ici. Donc, on les remercie encore de multiplier l'effort pour que les enfants puissent avoir l'avenir. Merci.